नमस्कार ओडिशा। आज होची जानुआरी मास 13 तारिख मंगलवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। पुणी लेउटिला शीत जाड़े थरुची ओडिशा समेत सारा उत्तर भारत राज्य में पुणी थरे शीतर प्रकोप वृद्धि पाइछि। मात्र गोटे दिनर विरति परे ओडिशा रे पारद निम्नमुखी होइछि। आकाशरू मेघाच्छन्न बादल हटिबा परे राज्यर विभिन्न स्थान रे रातिर तापमात्रा यथेष्ट ह्रास पाइथिबा रेकर्ड करा जाइछि। विशेषकर उपकूल ओडिशा रे पारद प्राय 3.6 डिग्री पर्यंत तळकु खसिछि। सूचनायोग्य जे गत 2 दिन धरी आकाश मेघाच्छन्न रहिबा कारणरू सर्वनिम्न तापमात्रा रे सामान्य वृद्धि घटिथिला, जहा लोकंकु सामान्य आश्वस्ति देइथिला। किंतु गत 24 घंटा मध्यरे पाणीपागरे परिवर्तन आसिछि। सुंदरगढ़, बरगढ़ एवं संबलपुर भली अंचल एवं मेघमुक्त होइथिबा बेले सेपटे सारा उत्तर भारत रे मध्य शीतर लहरी जारी रहिछि। आगामी दिन में शीत आहुरी बढ़िबा नहीं संभावना रही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 3टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। यह सहित 6टी जिले में भीषण शीत एवं 24टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। यह सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित आगामी दिन गुड़िकरे शीत कमिबो ना बढ़िबो ताकु नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। हाड़भंगा शीतरे थरुची उत्तर भारत, भांगिला 13 वर्षर रेकर्ड। उत्तर भारत रे जारी रही प्रबल शीतर लहर। सर्वनिम्न तापमात्रा रे अत्यधिक ह्रास जोगु खेत एवं घर छात उपरे तुषारपात आस्तरण जमी रही। हरियाणार रेवाड़ी रे पारद -0.6 डिग्री सेल्सियस को खसिथिबा बेले जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। सेहीपरि दिल्लीर पालम जिले में तापमात्रा 2 डिग्री तलकू खसी आसी। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पाई सबू केउं केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं केउं जिले में भीषण शीत एवं केउं केउं जिले में प्रबल शीत एवं ता सहित केउं केउं जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जो 3टी जिले में येलो वार्निंग दिया जाइछि, उक्त 3टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग दिया जाइछि। एहा सहित उक्त जिला गुड़िकरे घन कुहुड़ी मध्य देखिबाकु मिलिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे सेही 3टी जिला गुड़िको हेउछि बौद्ध, अनुगुल एवं झारसुगुड़ा। एहा पोरे जानिबा आज पाई जो 6टी जिले में भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 6टी जिले में भीषण शीत हेबो, अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 5 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रहिबो एवं एही सबु जिले में प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 6टी जिला गुड़िको हेउछि कंधमाल जिलार फुलबाणी ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री सेल्सियस बा एठारे भीषण शीत हेबो। यहाँ पर बौद्ध जिले में 10 डिग्री, अनुगुल जिले में 9 डिग्री, केन्दुझर जिले में 8 डिग्री। यहाँ पर झारसुगुड़ा सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो। यहाँ पर सुंदरगढ़ जिलार राउरकेला ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा रहिबो 7 डिग्री बा एठारे मध्य भीषण शीत हेबो।
ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 13 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।